خوندەکارێن هێژە و دەلال خوندەکاری ڕەفادە دەم باش جارێکە دنەز بۆرەمە دوانە چارەمدە ji beşa yekim branşê kîmya wana me bi navê belavbûna elektronan e. Di wana çûyî de me nas kir bi çawa elektron di orbîtalan de belav dibe me bi awayekî dam û tîrika me jêr sembol kir. Lê belavbûna elektronan di orbîtalan de ne hema wisa rêgezin zelal diyar jê re hene li vê em gorî wa rêgeza em elektronan di orbîtalan de bi cih bikin. Sê rêgez hene divê em ser her sê rêgeza bimişin ta ku em elektronan di orbîtalan de belav bikin. Ev rêgez jî sisêne rêgeza ofbaw, rêgeza hûn, rêgeza pawlî ka ev rêgez çi ne çi dibêjin em bi hev re nas bikin. Destpêkê rêgeza ofbaw. Ofbaw dibêje elektron di hejmarê kuantomê yê şaxî de elektron di orbîtalan de li gorî enerjiyê ber biya bilind ve têne dagirtin. Di hejmara kuantomê ya şaxî de elektron li gorî enerjiyê ber biya bilind ve tê dagirtin. Wata vêna çi ye? Em dersa çûyî bînin bîra xwe me got heger asta hejmara kuantomê a sereke heger yek bi a şaxî sıfır bû. Sıfır çi orbîtal distin? S. Çend S? Yek S. Heger a sereke didobe a şaxî sıfır û yek e. Sıfır me nas kir S distîne orbîtala S û yek orbîtala P distîne. Bes çend S ji bo ji hev bê cudakirin ez asta di duwa de me ez di hejmara kuantomê ya sereke a di duwa de ez ê vêna deynim di do S di do P. Heger hejmara kuantomê ya sereke sisê be wê ya şaxî sıfır yek di do bistîne. Sıfır me nas kir orbîtala S stin, yek orbîtala P stin, di do çi orbîtalê distîne? D. Orbîtala D. Ji bo em va S û P ji hev cuda bikin ez di a sereke a siya de me di asta siya de me ez ê hejmara siya li pêşiya wê deyim. Heger a sereke a çara be wê a şaxî sıfır yek di do sisê be. Wê orbîtalên girêdayên ê şaxî S sıfır S distîne, yek P distîne, di do me nas kir D distîne, sisê wê çi bistîne? Wê orbîtala F bistîne. Wek me got ji bo S ji hev bên cudakirin erê teşeya yişa girover e lê enerjiya we ne wek hev e. Çi qeysî me got asta enerjiya zêde dibe, enerjiya wê cî zêde dibe. Ev 4S 4P 4D 4F. Heger em di a sereke a pênca de be wê ya şaxî va nirxa bistîn sıfır yek di do sisê û 4. Wê 5S bistîne, 5P 5D û 5F. Heger ya sereke a şeşa de be wê ya şaxî va nirxa bistîn sıfır yek di do sê 4 5. Nirxê got bistîne wê 6S be 6P 6D. Heger a sereke a hefta be wê ya şaxî va nirxa bistîne sıfır yek di do sê 4 5 6. Orbîtalê got bistîne 7S 7P. Baş e. Ofbaw çi dibêje? Dibê di orbîtalên
هجمارا کوانتومی یا شاغی ده اوربیتالان ده لگوری انرژی الکترون بر بیا بلند و تی داگرته انرژی یا یک اس کمتره جیا دو اس جبر في یکی زی یک اس داگرم دست بیکی دور دو اس پشتی دو اس دو پی و سی اس پشتی سی پی سی اس از هرم سی پی و 4 اس پشتی 4 اس سی دی و 4 پی 5 اس پشتی 5 اس 4 دی 5 پی و 6 اس و هر وكيدا بس لفيدا اف ريجزا اوف با اتخوازم من اف تشتي ناس بكن انه سي اس 4 اس بري سي دي تي داغرتن و 5 اس بري 4 دي تين داغرتن بالكترونا ام اواي كي رستكي جدينن بلابونا الكترونا ده اوربيتالان ده چاوا دبن ده سبيك يك اس مقود اس اوربيتالا اس هري زيدا راجد الكترونا اف هجمارا جوري هجمارا الكتروني كو اوربيتال دستينا ديار دكه واف هجمارا هان هجماري استين انرجي يانجي هجماري كوانتومي ين سركه ديار دكه بشتي يك اس دو اس اس راجد الكترونا بشترا دو بي بشتي دو اس دو بي مقود بي راجد چند الكترونا هري زيدا راجد ششا بشتي دو بي سي اس اوربيتالا اس هري زيدا مقو راجع د الكترونا بشتي سي اس سي بي بي هري زيدا راجع ششا بشتي سي بي از نارم سي دي 4 اس 4 اس انرژیا وی کمتره جیا سي دي جبر بي كي از 4 اس دسبيكي تجي بكم دوفرا سي دي دي مقول راجل هري زيادة ده الكترونا بشتي سي دي 4 بي بي هري زيادة راجل 6 الكترونا بشتي 4 بي 4 5 اس نه 4 دي 5 اس دوفرا 4 من 4 اس 4 بي دوباره 4 دي هري زيادة راجع ده الكترونا ها حتى في استا هان ام الكترونا بلادكن ام شمر بيويستا وها بلابونا الكترونا لسر اوربيتالا چه دبن هگر ام ميناكا كي بستينن ام مكميناكا اتوما اكسجين خودي 8 الكترونايا دسپیکی یک اس دو دوورا دو اس دو پشترا دو پی هری زیده رادش شش بس ایمه از الکترونا لگوری هجمارا الکترونا اتمی علامتی از بنویسیم اف رادش شش دو و دو 4 اف هجمارا الکترونا 4 و 6 10 لی هجمارا الکترونا 8 افتي واتايا ماغو هري زيادة رادج 6 افد الكتروني زيادة ازيدينم 4 دو و دو 4 و 4 8 الكترون هلجر لسر چند استا بلابو لسر د استين انرجيه K و L يانجي يك بهجمارا و دو تمام شبو از ريجزا اوف باو از بكاربينم از بلابونا الكترونا المنتها كالسيوم بخينم كالسيوم هري زيادة هجمار اويني اتومي 20 الكترونه هجمار اويني اتومي 20 الكتروني وهنا از السر اوربيتالا بلاب بكم يك اس دو اس دو بي 6 بشتي دو بي سي اس دو بشترا سي بي 6 بشترا 4 اس از نارم سي دي زي 4 اس داغرم دور سي دي هجر الكترون ما از هرم سي دي
4 اس ددو كا استكس بكم هاجر هجماري الكتروني مبلاكر يكساني هجمارة اتومي المنتيه ددو وددو 4 كومي ششا 10 كومي ددوا 12 كومي ششا 18 كومي ددوا 20 الكترون وها دبا اب بيكانينا ريجزا اوف باور نابه الجوري انرژی از الکترونان دو اوربیتالان ده بر بیا بلند و تین داگرتن اف ریگزا یکم بود ریگزا دویم ریگزا هوند ریگزا هوند چه دبیجه نابه گو ده الکترون دو اوربیتاله کی ده بجهبه به حتی کو اوربیتاله دن یک الکترونی هلگره چینابه دما د کرد تیم کارانی ج دامین او جی اوربیتالین هجمار وانی الکترونا زیدی دوابه دو اوربیتالا پی و دی و اف ده تین دیتن کا امیناکه که بستینن دیسا ام اکسیژن ببین اتوما اکسیژن خودی هجمار اتمی 8 هفته واتیا بروتونی وی 8 و هجمار بروتونا یکسانی یا الکترونی وی جی 8 از 8 الکترونان لسر اوربیتالا بلاف بکم دست پیکی از یک اس دو دست پی دکم یک اس راجع ده الکترونا پشتر دو اس ده الکترونا هل دگره پشتر دو پی 4 الکترونا هل دگره دو کومی دو 4 کومی 4 8 الکترون هگرز با آوای دام و تیریکا از بنویسینم اس راجع جدامك بيكتي هري زيادة راجع د الكترونا دو اس جدامك او جي اس جدامك بيكتي هري زيادة راهشتي د الكترونا في مجود سي دامان بيكتي بالا خبدن في ازين هاري جزا هون لفيدا جهبكم بكار بين هون دبيجي تشه دبينا باكو اوربيتالك د الكترونا هلجرا حتى جو اوربيتالي دن يك الكتروني بستينه انها از دينم يك دو سي 4 وصا شاشه اف 4 الكترون وصا شاشه في از يك اوربيتالا يك الكتروني جهبكم بشترا يك دو سي ما يك الكترون بشترا استيكم يا 4 ده از الكترونا 4 بجهبكم استيكم اوربيتالي ده لفيدا تيبينيك هي اف الكترونا هان دكي اوربيتالا يكيد يا دوا يا سياجي وكهبه چما جبركو بي اكس و بي واي و بي زد انرژیا و همانه ازي د ا بيشيده تجا بكم اف ريجزا هوند ام ميناك قدن بستينن شبو ريجزا هون ام المنتا سلفور كبريت هجمار ويني اتومي 16 تي واتا 16 بروتون دهندري دوفكي دب جهدبن وهجمارا بروتونا يكساني الكترونا 16 الكترون هن لدورا توفكي تزيفرن از يسر اوربيتالا بلا بكم يك اس ددو اس ددو بي 6 سي اس ددو سي بي 4 كاز تكسب كمش هجمارا الكترونا ددو كومي ددوا 4 كومي 6 10 كومي ددوا 12 كومي 4 16 الكترون ازي باواي دن باواي دام وتيركا ازي سمبول بكم اس جدامك بيكتي د الكترون هلغرتيه اس او جدامك ددو اس جدامك بيكتي د الكترون هلغرتيه بي سيدا ما بيكتي 6 الكترون هلغرتيه بالا خبديني زي ديسه ريغزا هون لفرجي بكاربينم يك دو سي 6 الكترون زي دمان ازي دوره بجهبكم دسبيكي زي يك ودر باسكم الكترونا الاوربيتالات بشترا ازي بكم جوت ازي ددوا بجهبكم نها سي اس جدامك بيكتي د الكترون هالدقرا
پی مگود سه داما پیکتی یک دو سه چهار الکترون ناو خود حواندیه یک دو سه اف چهار وها بلاف دبه اف ریگزا هونده اف هجماری هان هجماری کوانتومی یا سرکه دیار دکه یک اس که یانجی یک از بیجم اگر به هجمارا بم دو اس و دو پی تیپا لا دستینه یانجی هجمارا کوانتومی یا سرکه آد دوا دستینه سسی اس سی پی تیپا ما دستینه هجمارا کوانتومی به هجمارا آد سیای تمام اف ریگزا هونده اف ریگزا دیمی جه ریگزین بلابونا الکترونا ریگزا سیم ریگزا باولی چد بیجه ده بینابه که دو الکترون ده اتومه که ده اوربیتاله که ده خودی همان هر چهار هجماری کوانتومی به هگر به سسیان وک هبه و یا چهاران جودا به پاولی دبیجه نابه کد الکترونی اتومه که ده اوربیتاله که ده بجه بونه خودی همان هر چهار هجماری کوانتومی به معنی مگو چهار هجماری کوانتومی هبه چه نابه اف هر دو الکترون خودی همان هجماری کوانتومی بن هگر دسسیاد وک هبن ویدیا چهاراد جودا به ویدیا چهاراد جودا به که اموی جی میناکه که بسر بستینه ام میناکا اکسیژن دیسه ام دوباره بکن اکسیژنا کو خودی 8 الکترونایه با اوای داما و یوهابه اف یک اس ده الکترون هلگرتیه اف دو اس ده الکترون هلگرتیه اف دو پی 4 الکترون هلگرتیه دو کومی دوا 4 کومی 4 8 اف 8 الکترون چند هجمارا کوانتوم یا سرکه یا چند داده اف یک دو اس دو پی اف دو از آستا دوا دم یانجی ده هجمارا کوانتوم یا سرکه آد دوا ده از اینها و هر دو الکترون اینها لیکولین بکن پاولی دبیچه دبینا به د اتم کی ده مینا کما اتم اکسیژن د الکترون د اوربیتال کی د جهبونه د اوربیتال پی ایکس ریگزا پاولی امی و هر دو الکترونین د اوربیتال پی ایکس د اتم اکسیژن بجهبونه امی لیکولین بکن من بی امی هجماری وانی کوانتومی ناس بکن پاولی دبیجه نابه خود الکترون د اوربیتال کی ده یا اتم کی ده خودی همان هر چهار هجماری کوانتومی به اگر د چهاراد همان بین و دیا دسیاد همان بین و دیا چهاراد جدا به از این و هر دو الکترونا لیکولین بکم الکترونا آوا یکم تیریک آبر بجور و از سمبولا آ جیر بنویسینم و الکترونا دن از به جیر سمبول بکم که از هجماری کوانتومی جیر ناس بکم اف ده هجمارا کوانتومی یه چندان دیه آسرکه انها هم دیا چندان دیه یک دو اس دو پی فا هجمارا کوانتومی یا سرکه دویه جهر دواره جهر دو الکترونار دویه جه الکترونا آر جی دویه جه الکترونا ب جی دویه هجمارا کوانتومی یا سرکه آوای دیگه که ده همان درکت وک هف درکت دیا دویم ده آشاغی مجر به ال سمبول کربو او چه قیسیه هگر آسرکه مانه دوی تکلید نابر اوی آسرکه دهی و یا شاغی یک به گاواگ یک به دنر خادستینه صفر و یک صفر اوربيتالا اس ديستانت ويك اوربيتالا بي ديستانت فنرخي صفر اف دستينه انا اف اوربيتالا دو اس نرخي صفر سندي اف ادن نرخي يكي سنديه
نرخي يكي ستاندية اف تي واتا كو هردو الكترون هجمارة شاغي جير يك و ب هجمارة كوانتومي شاغي جير يك اف صفر و اف يك صفر اوربيتالا اس دستينه و يك اوربيتالا بي دستينه فاف حردو الكتروني ها هجمارة كوانتومي يك ستاندي شاغي سسيا هجمارة كوانتومي يا مغناطيك بو تيبا ما مجير سمبول كربو او جيتك هلي نابراوي ويا شاغيد هبو ما قلت نرخي نقبة نيجاتيف ال وصفر وبوزيتيف ال دستينا ال چند لجمع يك دركت فنرخي كوبستينا نيجاتيف يك صفر بوزيتيف يك اف الكترونين اوربيتالا بي سي اوربيتالن سي داما بيكتي اف نرخيص نيجاتيف يك دستينه اف صفر اف بوزيتيف يك هجمار رواني مغناطيك وهانا بالا خو بديني اف حرب الكترون برامبري كيجان نرخي دستينه نيجاتيف يك فالكترونا نيجاتيف يك دستينه وبيجي نيجاتيف يك دستينه از بالا خديمي ده هجمار سركه هردو الكترون و ب همان هجمار استن دو استن شاغي خودي هجمار اوي يك بو اوربيتالا اس و بي بلابو الكترونا و ب هردو نرخك استن يك بيك مغناطيك او جي نرخك استن نيجاتيف يك نيجاتيف يك دسي هجماري كوانتومي ده اف هردو الكتروني اتوما اكسجين همانن كام چارا ليكولين بكن ام بخوينن دفي لغوري باولي ام ريغزا باولي تخوينن باولي دبيجه هگر دسسيا ده همان به دي چاران ده جودا به هجمارا كوانتومي چارا چي هجمارا خوگرينه خبر ام اس دي سمبول كرنجي كام بالا خو بدن وان الكترونا يك بري بجورفي يك بجيرفي افتي واتا تش معنا ما قلت اف هجمانه خوگرينه خبر تش ديار دك تش زرال دك تفجر الكترون زفراندنا وي دردورا وي يك بدم جمير تيرك دم جمير بزيفرا يادن بروفاجي تيركا دم جمير با كا حردو تيرك بري وابجوري بنا نا يك بجورفي يك بنيفي افتي واتا بجوري بدم جميري بزيفر نرخي نيجاتيف نيف دستينه و دن بجير فيه بوزيتيف ان دستينه بروفاجي تيريكا دم جميري بزيفر منا دفرده ريغزا باولي ما هات بيكاني دن رخصندن نيجاتيف نيف و بوزيتيف نيف دفرده نوك هفن جوداي ده حرسي هجماري كوانتومي دند وكهذا الكترونا نرخي دوستن بي نرخي دوستن ده شاغي ده الكترونا نرخي يكيستن بي نرخي يكيستن ده مغناطيك ده نرخصتن ده نيجاتيف يك همان نرخي لي تخوغرينا خبر نرخي وي جدا يك نيجاتيف نيفه ويك بوزيتيف نيفه جبر في يكي ريغزا باولي بيك هات وقت دگو نابه کود الکترون ده اوربیتال که ده خودی هر چهار هجماری کوانتومی به هگر دسسیا ده وکه به ده دا چهارا ده جدا به ریس کرنا لگوری لویس پشتی ما الکترون بلاف کر ما آستن وانی انرژی دیدن لسر چند آستان بلاف ده به هجمارا وانی سرکه ما ناس کر امي الكترونا ريز بكن لغوري لويس ده في ريز كرنا خده تيكاليك بنافبرا الكترونين اصلا داويده هي تيكالياوي بالكترونين اصلا داويده هي اف الكترونين اصلا داويده ام چا شوا سمبول دكن باواي كي خالكي لدورا سمبولا المنت دور بيج دبا كاميناك كي بستينن وكا امبيجن المنتا هيدروجين خودي هجمارة اتومي يكا
تي واتايا ما قوت يك بروتون دتوفيكي أو يديه يك إلكترون الدردورة توفيكي تزيفرة هجر از السر اوربيتالا بلاف بكم از بيجم يك اس أبقى اس د إلكترونا هالدقرة بس هيدروجين تاني شك إلكتروني بيك دي آستا داوي ما قوت لويس تكلياوينا بالإلكتروني آستا داوي لفيدا آستا يكم آستا داوية الكترون التاني دنابا خد حواندية ازي الكتروني آستا داوي بنفيسينم چاو الگوری لويس ازي سمبولا المنت دينم وچند الكترون دا آستا داوي هبن ازي وكخالك لكيلك نوينا بنفيسينم هيدروجين وهايا اف بريسكرنا لگوری لويس ميناك دن از بيجم فلور خدي هجمارة آتومي نه الكتروني وين هاجر از نه الكترونا لسر اوربيتالان بلا بكم وهو هذا يك اس ددو اس ددو بي بنج ددو كومي ددوا 4 كومي بنجا نه كان از این آستین انرژی یعنی جی هجمار کوانتوم یا سرکه جر دیار بکن چندا بلا بوی اف یک و اف ددو آستا داوی آستا چندایی آستا ددوایی چند الکترون هلگرتی نابا خوده ددو کومی پینجا هفت الکترون هنه ازی سمبولا لگوری لویس ازی سمبولا علامت هدینم تیپا اف فلور و هفت الکترونا با آوای خالان لكي لك آوي أزي دينم يك دو سي چار بينج شش هفت الكترون در دورا elementi اف تي واتايا ريسكرنا لويس هر آليك زيادة تري د الكترونا چي نابه وحوينه دنابا خوده ميناك اقدر از بستينم نيون غازا نيون 10 الكترون خودي هجمارة آتومي 10 ازي ورسر آسين انرجية بلا بكم يعني جنسر اوربيتالا يك اس ددو اس ددو بي 6 ددو كومي 2 4 كومي 6 10 اف 10 الكترون لغوري لويس دبيجات يسمبولا المنتي دينه يسمبولا نيون نفسان ازي لاستا داوي منرم استا چندا داوي اف لاستا كي بلا بوي ددو اف آستا ددواي آستا داوي آستا ددواي چند الكترون دنا باخد هلگرتيه ددو كومي ششا 8 الكترون دنا باخد هلگرتيه از وا 8 الكترونا به اواي خالا له هر 4 هاوي دورا المنتي بالفيسين هر آليك زيادتري د الكترونا چينابه هگر بو نه الكترون شو افچو اوربيتالك دن از نبر وگر خالك تن افريس كرنا لغوري لويسا ام بيهاشتن داوية وانا خا از بهيفين وجه سود قرتبه ونبمينن بخير وخشيده